नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडु ओडिशा मु विश्वजीत स्वागत करछि मो चैनल को। आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भलो थिबे। देखंतु एबे चाइना रो आउ जापान रो मध्य रे गोटे बहुत बड़ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होबाकू जाउछि। आपण माने एबे रिसेंटली न्यूज़ जदि फॉलो करथिबे त आपण माने समस्त जानिथिबे कि जापान रो प्रथम महिला प्रधानमंत्री जहाँ का नाम होउछि कोन ना साने ताकाइची गोटे स्टेटमेंट देइचंदी ताइवान इश्यू को जहाकू नहीं चाइना रो गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोटेस्ट मध्ये जारी करछि आ बहुत सारा एग्रेशन मध्ये करछि साउथ चाइना सी रे। तो ये टॉपिक कौन रहुछि आ आकु नै कि कौन आगु डेवलपमेंट हबो आमे आज डिस्कशन करबा ए वीडियो रे। तो ता पूर्व कहि रखुछि जो माने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हंती तो प्लीज कर रखंतु ए भलिया वर्ल्ड अफेयर रिलेटेड वीडियो पाइबा पाई। तो संग माने देखंतु साने ताकाइची हेचंती जो जापान रो प्रथम महिला प्रधानमंत्री ହେଲା। तो सी तांकर शासन भार ग्रहण करिया परे गोटे बहुत बड़ स्टेटमेंट देइचंती काहा उपरे ना स्टेटमेंट देइचंती ताइवान उपरे। से कहिचंती ताइवान कुड बी कंसीडर्ड ए सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर जापान। ता अर्थ कोन ना जदी ताइवान रो किछि गोटे इश्यू होउची तो से जापान रो गोटे सर्वाइवल ऊपर गोटे क्वेश्चन रेज करछि। जदी चाइना कोनस मतरे इन्वेट करछि ताइवान को तो ताकू नै कि जापान रो गोटे सर्वाइवल बा जापान रो संप्रभुता ऊपर गोटे क्वेश्चन रेज होउची। दिस रिमेक स्पार्क ए डायनामिक क्रिटिसिज्म विथ चाइना prompting strong reaction from Beijing। तो आपण माने समस्त जानिथिबे आमे जदी इतिहास को देखिबा चाइना आउ ताइवान ताइवान गोटे छोटो टापू म आगु मैप रे आपन देखैबी तार लोकेशन कोठी जहाकू चाइना कोन कहूची ना निजर गोटे पार्ट कहूची किंतु जापान कहूची ए गोटे द्वीपपुंजर पार्ट बा गोटे इंडिविजुअल कंट्री हला। तो यही जो ताइवान केस को लेकिन जितेबाला जापान रो प्रथम जड़े महिला प्रधानमंत्री होती आ गोटे स्टेटमेंट जारी करछंती ताइवान उपरे तो आकु नेकी चाइना रो बहुत सारा स्ट्रांग प्रोटेस्ट आछी। इवन भी कहबा गले कोन होउची ना देखंतु चाइना एबे गोटे एडवाइस जारी करची कि आपण माने जापान को ट्रैवल करंतु नहीं आउ प्राय बहुत सारा लोगों को एस्केलेटिंग करची कोडू ना जापान रो एस्केलेटिंग करची। चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल सेल थ्रू जापान एडमिनिस्ट्रेटेड सेंकाकू आइलैंड्स। तो गोटे आइलैंड रही जापान पाखे जहाँ पाखे चाइना रो कोस्ट गार्ड मध्ये सेठी बारंबार पैंतरा मारुची। तो एमती घटना हबार कारण कौन यार घटना हबार गोटे सिंपल स्टेटमेंट होउची यार पछर रहस्य आपण माने समस्त देखंतु कि जो एग्रेशन चाइना करूची ताइवान प्रति तो ताकू काउंटर करिया पई जापान यूएसए एमाने सब बा कहिया गले मोस्टली नाटो कंट्री माने सपोर्ट करछंती काहाकू ना ताइवान को सपोर्ट करछंती। अब आपण माने समस्त जानथिबे कि यूएसए आ जापान भितरे गोटे डिफेंस डील हेची कि जदी जापान ऊपर कोनोसी मते अटैक होउची तो यूएस आकू कंसीडर करिवो कोन ना निज ऊपर मध्ये गोटे अटैक हेची। तो एई भलिया परिस्थिति रे दुई देश मध्ये तनाव लागि रहिची। ताइवान रो लोक माने मध्ये कहउछंती कि जापान रो जो स्टेटमेंट एबे आसी माने चाइना तो सहज रागी करी अछि ये ताको आहुरी भड़कउची हैला। तो आकू ने कि किछि मध्ये कॉन्फ्लिक्ट हेई पारे दुई देश मध्ये रे एमिति भी हेई पारे कि चाइना इन्वेड करि पारे ताइवान को। हालांकि जो ताइवान रे रहिचंती किए ना ताइवान रे रहिचंती यूएस रो सोल्जर माने हैला। तो चलन देखिबा ए ताइवान रो पोजीशन कोन देखंतु आपण जदी देखिबे एटा होचे हमर साउथ चाइना सी हैला बाकू पैसिफिक ओशन मध्ये कुआ जाय एपटा एटा होचे हमर साउथ चाइना सी हैला। तो एठी गोटे द्वीप रहिछि जहार ना होଉଛି कोन ना ताइवान। एई द्वीप पाखरे हमर रहूछि किए ना साउथ कोरिया एपट लागि पाखरे अछि आ जापान मध्ये आ पाखरे अछि। तो जापान रो डायरेक्ट सपोर्ट रहूछि ताइवान को। ताइवान बहुत क्लोजली रहूछि काहर ना चाइना रो। तो सेति में चाइना बारंबार क्लेम करछि कोन कि जो ताइवान टा रहूछि से तार निजर गोटे पार्ट रहूछि आ ताइवान को जते बेले चाहिबो चाइना गवर्नमेंट एक्वायर करि परिबो हैला। तो एटा रहूछि चाइनीज मेंटालिटी बा चाइना लोक मानकर मेंटालिटी एटा रहूछि। तो जदि सेही भली भाबे अन्य पटे देखिबा जापान को तो जापान रो मेंटालिटी कोन रहउची कि ताइवान गोटे माने गोटे यूनिक कंट्री तार निजर मध्ये गोटे डेमोक्रेसी अछि। तो सेति पे से कोनोसे कम्युनिस्ट सरकार अंडर को जीव नाही आ गोटे फ्री कंट्री भाबे एग्जिस्ट करिवो। तो सेति पे जापान रो डायरेक्ट सपोर्ट रहउची काहाको ना ताइवान को। हालांकि कहिया गले माने वर्ल्ड पॉलिटिक्स जदि आपण देखिबे तो सेमति यूएस रो कोनोसे इंटरेस्ट नाही काहा पाखरे ना यूएस रो कोनोसे इंटरेस्ट नाही काहा पाखरे ना ताइवान पाखरे कि जापान रो मध्ये कोनोसे इंटरेस्ट नाही ताइवान पाखरे। किंतु गोटे चाइना को से माने प्रभाव करबा को ट्राई करचंती बा चाइना को थ्रेट दबा को ट्राई करचंती सेति पई से माने ताइवान को निज कंट्रोल ले आनिबा को चेष्टा सब बेले करचंती। आ ताइवान गोटे कंट्री जोडी यूएस रो मिलिटरी फिजिकली भाबे प्रेजेंट रहिছে हला। तो एई भलिया गोटे सिनेरियो सेठी जनरेट होउची जहा को नै चाइना रो गवर्नमेंट बहुत सारा माने हाइप रे अछि आ बहुत सारा स्टेटमेंट दिया जाउची जापान को थ्रेट मध्ये जापान को दिया जाउची।
ତ ଯଦି ଦେଖିବେ କି ଜାପାନ ଚାଇନା ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ମାନେ ଶତ୍ରୁତା କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଜାପାନ ତ ଗୋଟେ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଚାଇନାର ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି କହିବା ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଥାଏ ଯଦି ଚାଇନାକୁ ଚୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଜାପାନ ଭିତରେ କାହା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସ୍କେଲ ୱାର ଚାହୁଁଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଚୁଜ କରିବ ଜାପାନକୁ ତାର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିଜନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 1973 ରୁ 1945 ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମେଜର ୱାର ହେଇଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ଯୋଉଠାରେ ଜାପାନ ବହୁତ ସାରା ଆଗ୍ରେସନ ଶୋ କରିଥିଲା ୟୁଏସ ଏଗନେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିଥିଲା ହାଲାକି ଯଦି ସେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା ତ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ରହିନଥାନ୍ତା ତ ଜାପାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚାଇନାର ଇକୋନୋମିକାଲ ସିଚୁଏସନ ବା ଚାଇନା ଗୋଟେ ଏତେ ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରିମିଟିଭ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ତ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜାପାନ ଆଗ୍ରେସନ କରିଥିଲା ଚାଇନା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 10 ରୁ 20 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଇନାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା କିଏ ନା ଜାପାନ ମାରିଥିଲା ଚାଇନାରେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ଓମେନ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସ ସ୍ଲେଭ କରିଥିଲା କିଏ ନା ଜାପାନ କରିଥିଲା ତ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଇନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଗ୍ରେସନ ରହୁଛି ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଚାଇନାର ନର୍ମାଲ ଲୋକ ବା ଆମ୍ ପବ୍ଲିକ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହୁଛି ଜାପାନ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ବା ସେମାନେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ର ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ହେଲା ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଇମେଜ ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ ଲୋକ ରହିଛି ତାପରେ କେମିତି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ବା ଚାଇନିଜ ସୋଲଜରକୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ବଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଫୋପଡା ଯାଇଛି କଣ ନା ହତ୍ୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସୈନିକ ମାନେ ଜାପାନର ସୈନିକ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରୁଟାଲିଟିର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ହଦ ପାର କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଇନାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରେସନ ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି କାହା ପ୍ରତି ନା ଜାପାନିଜ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଏଗନେଷ୍ଟ ଯେତେ ଆଗ୍ରେସନ ନାହିଁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ସମୟରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଶେଷ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଚାଇନାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଟପ ଲେବୁଲରେ ରହିଛି କାହା ପ୍ରତି ନା ଜାପାନିଜ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଚାଇନାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି ତ ଚାଇନାର ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏନଏସସି ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିଫ ସେ ଚାଇନାର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଫରେନ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ବାରମ୍ବାର ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି କି କିଭଳି ଭାବେ ଚାଇନା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଚାଇନା ବି ଗୋଟେ ପଟେ ବୁଝୁଛି କି ଯଦି ଏ ବର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ରହିବ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଥ୍ରେଟ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ରହିବ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛି କି ଯଦି ଚାଇନା ସହିତ ବର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ରହିବ ତ ଚାଇନା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟ ରହିବ ଏମାନେ ଦିଟାଙ୍କ ସୁପର ପାୱାର କହିଲେ ବି ଚଳେ ଆମେରିକା ରଷିଆ ପରେ ଆସୁଛି ଚାଇନା ଚାଇନା ପରେ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସ୍କେଲ ୱାର ହେଇଯିବ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତା ସହିତ ଦିଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ ହବ ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ଆଜିର ଟପିକ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ଯେମିତି ଆମେ ଜାପାନର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଓଏସଏସସି ବିଭିନ୍ନ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ ତ ଏଇଭଳି ଟପିକ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିକେ ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମଧ୍ୟ ଡେଲି ଅପଡେଟ ମିଳିଯିବ ହେଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ନୂଆ ଟପିକରେ ଧନ୍ୟବାଦ